Menjojuah membantah kerina. Ya, kekalani Tuhan meriah hukurta, aku lebih meriah hukurku baci kita jumpa warenda. Aku enda dengang mamba kebaktin ibu tar, langgom ratusan kali aku mentas arenda. Tapi khusus kalau mamba kebaktin enda dengang. Ku tatap tang nadeseh kami jeda kira-kira 7:30 pagi. Minta kami enda jumpa rumah emeritus ta. Janah meriah hukur kamer kita kalak buta renda Muhammad. Lampas kok anda ya Rose, lampas ya Ridi, nggo gus-gus na ciang-ciang na, nggo ya Ruiz. Cek kusung kundai panditaan ta baru semergana, si kuzendampo. Guakin rencana atas kalian dan ikut jumpa-jumpa cap-cap ngaminas panitia andai maka tetap si bangun gereja atas si baru kita naik kitik-kitik. 6 kali 10 enda 8 kali 10 siwa. Hebat memang jelma arah rencana nambangune Peter tah beres satah lang. Mau dibangun du pemelumat ngelo kali ni pindu galang. Oke kini. Arah pondasi penggo metah lo gedang susuran do maka lampas kematain. Pondasi rumahnya menentukan ni pindu. Gue disi bangun pesa pota 3 kali 4 berarti lo tendura kempudu sada rumah. Tapi disi bangun 10 kali 10 2 berarti interam teta jejel 50. Anak ta, bebereta, permenta, kempunta, kadek-kadenta. Maka di memang 6 kali 10 2 handai ca gereja andu. Lo gedang umur anak butar nandu gia. Ku pasti kena. Nca bangun du kari 8 kali 10 2 engolik pergedang. Dibaci kali kurang. Ya. Kalau bangun rumah arah pondasi na petah gedang umur na tahla. Adilaw buwe kal surusuran ta potong rumahnya pemelumat. Ces kalian aku panasi ku pancing kam lebih kerina kelah gedang na umur ya. Melokan dudali. Ya. Apa dengan aku benarkan khotbah. Maka meriahkan dia ukurku, bagian dia belaskan panditaan tas sekitar 650 pagi kerina, warenda perlu ita 200 nina, ku tatap daya nak butar gampang KPT ku. So, siang-siang dari kerina yona, lang dili dari simpen dili aku ngo gawat teku, lo minda jalan lelang-lelang enda ciram kakam kerina, ngo kande rose apa anak tarada, mana tak kinah si bajuah kerina. Begari, takut turikan sekali gua maka mesukah muat si 200 tapi si begikan lebih kata di bata. Bahan bahwa renda ku buat ibas kitab Amsal konkuanan bindu telu ayat 1-5 bagenda kata Tuhan. Ndigan pe ula lupakan dukai suku ajarkan man bandu o anakku. Ingatlah lalap kai siku katakan bandu. Ajarku bandu rebahan segedang umurndu, janah senang geluhndu. Tetaplah kampatuh man dibata, janah bujurlah perbahanandu man kerina manusia. Burakanlah ibas kerahungdu dengan suratkan ibas pusuhndu. Adi bagai perbahanandu, subuk dibata bagai pe manusia, ngena te nangenahan kam. Karena lamlah man dibata alu bulat ukurndu. Olandigan pe ernalam man pematah du zine. Terjang zenda. Jadi dua ndai ngobahan khotbah ta sada daerah kitab sada Korinti bindu telu ayat 10 enda kitab Amsal telu ayat 1-5. Sebab tradisi kala Israel lah baci jilen rumah tasa rumah Tuhan. Engkai maka bagai, ugan indur toto mandibata sila hamati indu bagailah. Mindo kita man Tuhan tapi lah si hamati zalogikana. Uga kita mindo pasu-pasu mandibata sila ita segan. Maka kala Israel ope dengar bangun na kutana, leben nga rumah pertoton isikap kena. Marisinan mulai kitab Kejadian sampai zaman Gundari dampak kalak sir kamalangan man Tuhan ras kegeluhan na si tep-tep wari.
Adi Abraham nai kujape ya berkat pajak kena lebih batar-batar ingat sembah man Tuhan. Lebih benar kena Muhammad man Tuhan penting. Kalau Israel pe bengkat ardalannya padang gurun bait suci ngelebe ban kena kemah suci ngelebe pajak kena di tengah padang gurun. Labu rumah nabe iya rumah nala ngalit pe saya pengembara. Tapi kemah suci lebih banan. Sadung kemah suci maka ikelilingi 12 suku Israel. Encaseh Jerusalem, i tengah kota Jerusalem lebih, i pajak kena rumah pertoton. Maka keliling rumah pertoton maka rumahna. Terus ngasa gundari. Kuperhatikan negara-negara si malang yaman Tuhan kemajuan nape cepat. Emdai tulisan kitab Amsal. Malanglah man Tuhan, gelah mejuah-juah kam, gedang umur nu. Ola erpenalam man pemetah nu jine. Engkai. Dunia nama dibatar banca melo anak butar. Bicara ku sembah kam anak butar enda joreng ka andu aku. Kampela joresa. Kam kaman ikutan, benai kerita krina. Ise kinrban dunia dibata. Ise erban pasangan du. Maka dilakam malang man sirban pasangan dulu tandai du pasangan dua sama ate. Terpaksa kam penggurun man si irbahan teman dua. Dilakam penggurun man bana teman dua dugan-dugan cakam banai berasumsi berprasangka pengakap bagaimana saya. Coba dege. Adilah bukap duki tarbanca pasangan te. Tanda indukin lahena. Apa yang gua kamu tanda indu jenda pasangan duka. Bukti na makan termdengai tarubat. Lokin kam standan. Labau lo kam standan. Das permen du beli kam rejengil. Lid. Ngelegisan sa kam belok. Ngangka salang. Ngempoisan sa belok. Ngangka salang. Idoneda. Amsal mereka pengertian dasar kelman banta. Sebab kerina jelma merincuh ngeloh mejuah-juah. Ibas doniena. Pertanyaan na bacikin kita ngeloh mejuah-juah idoni silakam rebansa. Kita merpertandang kerana jenda. Laka likam nepasa tanah henda. Lalit kita rebansa kerangan henda. Lalit kita simada bibit sinuan kerina. Kita pertandang kudonena. Maka di pamanange di motor si mentase kalak Jepang arbansa. Tentu harus kayak kita relajar sekala Jepang glasitan pekenasa. Lu baca kalak Jepang arbansa rempat kam jenda nukangi sang ganti kadai nape bege. Pasti si pelajari, si baca buku na guakin ilmu kalak Jepang enda, ugakin rumus na mesin-mesin mobil Jepang enda. Maka bicara lit sedana. Belum kita pekenasa sebab penggurun kita manbana taharah buku, taharah TV, taharah YouTube dan sebagainya. Enggo rumus adi merincuh kita banci menjuah-juah geloh bas doninda persukutan kita man simada dodi. Gelah banci sidat impal te isi lebih si hamati. Mama minta simada impal si nandi bapaan. Baci kiam kan saja. Elo baci kam juah-juah sama matai. Adi si kiam kan anak kalakai. Ras polisi yang kering ngayak-ngayak kam. Mepas ngai kata kueri. Adi merincuh kita sidat ndaharanta. Si pertama kali si hamati. Kalimbu bunta. Sebab iam puna. Adi merincuh kam dat du donienda. Si pertama lebih manhamatan. Di bata si mada donienda. Egi mabageng bandu. Tuhu. Aku pitu lapis matangku. Lit kam si kulosen dala Yesus tadi batandu pe. Idahe. Cuma aku pandita melaba ci pangata-ngata. La Yesus di batandu babandu dai bay makatakan do. Anak butare dalang akrina Yesus di batana. YouTube pelatasa. Instagram pelangkasan ce penggurun. Aneh begitu. Tepat kalau kata Amsal.
manusia bas dunia dah merincuh kal gedang umur dengan menjuah-juah kok kapem karena perayakan tamu ge zanah menjuah-juah henda lah otomatis jadi ia membutuhkan pengertian, membutuhkan kepentaran, membutuhkan kecerdasan, membutuhkan pemetah. Maka berenda kala Israel gelah menjuah-juah yang geloh ibangun na lebih ingan na erlajar penggurun man di bata. Sebab lah mungkin kita baca menjuah-juah geloh ibas doni sila kita ampuna. Aku berikan di bata peluang sekolah kukuta kepar. Artinya darat negara tendang ngomong kuta kepar krina bagela. Ku Filipin, gua aku sekolah Brazil, gua aku ku Jerman, sekolah aku ku Israel. Krina negara tapi masyarakat si malang mantuhan cepat majunya. Engkai maka kita berbagai lalap, entah kurang kin hamat terdibata. Kamu lebih ingatan saya, kakin bukti Hindu Muhammad terdibata. Ulah pada aku sebab sa. Gua bi labanci harus tahdu. Labanci bagai. Jelma harus tahdu ke Muhammad tahlang mandi bata. Ulah lempar du tanggung jawab man Tuhan. Jangan, enggak boleh. Kalau GBKP harus tahdu ke Muhammad di bata tahlang. Sebab kampe tahdu ukuran kalau Muhammad bandu tahlang. Betul? Metahdu kalau kayak bandu Muhammad tahlang. Kampe pasti tahdu ke Muhammad tahlang di bata. Engkau pasti. Maka mulai sendah. Permeriah na ukur-ukur kita kan pegalang du gereja. Tanda-tanda kalak ruku-ruka. Sebab adi 6 kali 12 ca gereja andu paling-paling 50 ca basi. Berarti kam-kam saja kak tendu basi. Kemputa jabar. Ahma serahkan sekali krina sir tudung-tudung arba. Zakaria ba uwe adi impal nan cadatna 5 lah anakna terlima ya krina 10 sila deka mungkin 50 mungkin 60 zamai karya kundul. Bangsa Israel memiliki cara berpikir cukup panjang bahwa kemalangan man Tuhan adalah cara terbaik memahami kegeluhan tak genduari, ras memahami kegeluhan teman-teman ta. Adi siogen dai si begiken dai sioge kan panditan ta, maka ibas kitab Korinti kita enda aron Tuhan lako membangun majakkan kulani Kristus segelarah buena kalak jua perlu enda si tangkap bahwa cara pergeluh ta imaksudkan Tuhan gelah bancir buena kalak zore. Endang go rumus mujah-juah. Kita enda tepat di bata gelah buena kalak zore, lak bo gelah kam zore. Aku cakup perdetekan mekelak kal pengaruhna. Kalak sir surar ban mahuli man kalak sideban, entah singukurkan dirina saja. Lo pada lebih daun si keluarga le si bas. Orang tua dilitlah anak naman kalangan 2-3 kala ahman kuliahan kan. Lid lalap rezeki. Sen na pe tambah. Sisa na pe lid. Tandu janari rumus na kokap kang orang tua kami ngomay dalanin do mungkin. Aku menamenakan dengar. Adilit jelma siman kalangan. Li anak taman sekolahan kan. Lid keluarga man tanggungan. Tenaga tapi tambah. Semangat tapi jalan. Lah mesukah kam sakit dilik jelma man kelengan du. Lah mesukah masuk angin Cina 22 pe adum nakanta. Kuliah anak ta Jakarta, entah Bandung, entah Jogja, entah i Bali. Cina 22 pe Pandu lah kam pernah masuk angin. Insya naili jelma man sekolahan kendu, cap cai petaruhkan kempu mencret, nendugia. Jelma sila nali man kelengan na lemah kel daging. Kami 5 sembuya.
Nande bapangku la sekolah. Tamat SD ngenca. Kawin larika balas 7 na ini bulang balaya kalak pentare. Rebarung kawin main nari isi macam terus dalam sinabun. Rumah kami nggo tambur 50 meter terus tanah gudari. La sekolah nande bapangku 5 kami anakna S2 si metruk. Lang rata-rata S2 S3 kering. Janari dalanna kalak sirkelengate megegeh dagingna. La gampang kita bergehen. La mesukah saring kukun. La mesukah mesi awak. Kujuma pe pagi-pagi lampas mangalah. Tamat kami 5. Bagai kami tamat 5. La nalik man sekolahan kan. Belau na penggoman ranan kan. Jelma si asal la nalik jelma man kelengan na. Mis lemah daging. Perdetekan dugi apa. Entah heng maka kita enda. Aku ku perdetekan kange ya. 2 pupus kami. Sadang Zabu. Sadanari kuliah dengan Bandung. Rumah dengan nai 2 anak kempundu tahanak kami. Lampas susur buru ginting erdakan. Jam 5 semangat diardakan. Engkai. Lik kebahagiaan tersendiri dahupi anak temlas karlu sambabah ne malam kelteta. Mulih ka karya sekolah. Gua kasih bantak saknakan. Mania malam kelteta ngenensa. Gundar lanai lik jelma mantangger nakan na rumah. Piah medak pe kami ngumlawan. Nggu urak kesehatan. Energi pe kurang semangat na kita dahin adilalik biak man kelengan. Bulan 5 dai mulih anak kami Bandung nari. Semangat aku babat halaman ngerentas bide zuma gelahina idah anak kue kari rapi jumete. Meriah siakap perdahini adilik dengan jelma man kelengan ta. Entah yang maka jelma di mate kenca pasangan namis mana yang merahat rekai pe sebab mana ilik siman kelengan. Labo sing kelengi kita kepekan penting dunia nda. Si man kelengan kepe nomor sada energi ta. Labo kalak sing kelengi kam stu na kepekan gegeh du. Tapi kita kan lid jelma man kelengan du lebih semangat. Engkai maka bulang-bulang pagi-pagi ngasup ngendong kempu. Pada lumur nang meganjang sebab kelang atena. Langa dilit imbang ta sebelah rumah TPPJJ berat keleng jengkangken. Asali dengan siman kelengan ta semangat aku bernaku ingat teman-teman rasnore. Kami kuliah ndauh 3 nari. Adiman bakso ate entah tahman mitelor lah gia 12 kilometer dalam Medan. 12 kilometer pe Medan hardalan dan sejuk kuakap nanam na bagah ngisahna. Madiras atengen nardalan. Adilik dengan jelma tetak kelang 12 kilo per dalan Cigrey bergah siakap nanam na 3. Tapi asal ngombok-bok tetangan jelma sebelah rumah TPPS itu ata ita hamil tua kena berat nah yang jingkang sama ketah. Mater dalan. Maka asal tepat cara andurukur kai kin pengalah ngenggeluhen. Kai pelati. Tapi tepat cara berpikir mejah-juah. Baci tambah jumlah hartana atau nanam nar tabahna atau fungsi nar buena. Asalakan pasu-pasu Tuhan la tambah nanamna. Maka melalang kala si pemana lit pe pensarinta dilakam malang mantuhan. Kri-kri jay kariya, kri-kri na nambur-namburi birawan. Kri-kri pertambar. Kri-kri nutupi perasaan tak enak. Apa yang kamlik jenda sendu tapi lo stu na baci pandu. Mai sisial na jalma. Buai barang titipan rumah du lau jang duai na stuna pukulah-kulah du jang du bagaing. Langsung ada belum jang duai na apa yang kam jenda sir senkel. Jang du kini na. Jujur kami. Barang titipan sa jang duai na. Sada belum bagin duai na. Tani na Tuhan mis kami siap. Maka dipindo na. Pindo pasu-pasu na gelar guna lang. Pindo na karya du cara sila pas ngalah kerikap. Pindo na kari arah tukang kredit. Pindo na arah pinakit. Pindo na arah kecelakaan. Macam-macam. Ading ko pindo Tuhan tena dandu.
lali dalam tertahanai. Sada pelang. Bagi perhnai kari perlawas. Maka menurut kitab Amsal, Raja Salomo, amin Raja Pia, nomor sada geluhenda, malang man Tuhan. Adi kita dandungom kak kita pasu-pasu di bata kal krina. Kau kap simpar ngai krina pemerintah di bata man bantena. Jarang kira andu bagai. Kebiasaan anak butar dandu sila nga dat nai ka usur pebelin-belin na. Singgoy la pernah pegalang-galang na. Lang duganku, simpar kal pemerintah di bata banduin na. Sehkal. Jarang kira andu. Kebiasaan kalak karo, buai sa keri waktu na ngukurkan silang nga datsa. Buai keri waktu na nginget-nginget sila atay na bagay. Si bagay atay na si tik kal waktu na. Tak kucubakan ya. Dan dubayak kal kita kerina dan tak kucubakan. Buka kalkulator dulu. Galay terkira, galay tahan dulu. Gau. Modra menta. Dua kala ia ndekah maka jumpa tua. Maka rebahan program bayi tabung ia kupena. Gelah lit tanda-tanda jadi anak bas bertin. Tanda-tanda saja. Kriya 600 juta. 600 juta. Maka proses nakangasa tubuh. Asay narika. 1,2 miliar. Sada anak kau. Maka ngasuhisa susuna khusus ka terpaksa. Maka sekolah kenaka PAUD, sekolah kenaka TK, SD, SMP, SMA. Kusungkun perpelungan tasi pernah atena jumpa tuah melalui program bayi tabung. Nakolahkan anak ngadi sarjana keri 4 miliar. Ngadi sarjana saja. Coba kak anda bayangkan ngadi sarjana biaya 4 miliar. Reh impal 6 poina. Penindih puduna 1.200.000 pelena. Mulih modal nge kak anda kelimbu gue. 4 miliar keri galarik anak beru 1.200.000 pelena. Mebangkrut setuna kelimbu gue. Krina silik cengkok-cengkok nih. Ngalo gratis krina lah kalibubu. 1.200.000 galarina pakai anak kalakai. Jadi 2.000 kulit ten. Bicara aku Yesus saya kucekak Lah rotak begizel. Maka dilaki sila malang man Tuhan bahaya kam kri. Kurang kainari ya, kam la berkira. Laka nduk buzur Tuhan ini. Bagai mergana berenan daharan. Bagi-bagi kita yang nak mentemanan nga samatai. Pemetah pe kurang betuda ka. Sen pe pas-pas gaya hidup roya. Tunduh pela kari di laka gosok gigi mengker ka. Mindo alunika tiap muat tunduh. Melala muria dah dulu perasaan na tunduh ras kita mamre bagi tunduh ras genset. Gorok ngasa terang. Man-temanan ngasa umur 80 tahun. Kusungkun kam mamre. Asa kain kak duban gajina nandai kuenda namani jalma bagi kamaina. Jujur kam lebay. Man banta mamre butar. Kam git namani dilaki bagi kamaina sebulan. Wewe tenalalap kujape manikut-ikutan lalar pe wewe saja. Lape pas ola togan. Bagi kam lah. Bagi kamay na dilaki manikutan 2 bulan nah. Ngasup kam. Lang. Asakay da ka ando gaji na si ban nande tenda. Ngikut-ngikut kam. Saja lah dia persembahkan 2 rienda ngodung gereze. Bicara sungkun Tuhan kak nuskay pajak na baru ginting mengom kak ndu terutang. Lah dia galar na warienda na kunina. Tadungkal. Cira muri mo alam kultena. Iya pe bageng parah nih. Mereka di mata kak ndu dilaki ndu lakakam ngasuhi sa. Ketek-ketek nari bibi ndu pegalang san celaka kam Muhammad ban. Oh Muhammad ari.
Oh, manda. Berbagai kak nuai. Langa madak babah ngoseh karang babi. Zongol dahin. Berbagai naman temanan maksudku. Ngeranai lala. Nggo pitaku kede minum teh manis dingin melasya kap kediah magiranan. Bagi sindakap batong galuhe kak adi magi marien da jojo. Malam-malam sembelah bergaharah lebih degup-degup arah pun. Mulih tak kadai nari ulihi naka sekelina. Muat tunduhe pe benakan naka. Ban mela kami tangis naring mon-mon maka takkan dulang lebih kang sedak na jumper kain. Engkak makam lalang murie mamre jumperas murie darah kertang. Perdiatekan mina apa dagi galangan murie sama mamre. Jujur kam apa ibuen bur murie sama mamre. Muria ngalah kin kak naras kam. Mauntung kal pegagah di bata kam mamrendo enda maksudku nandengku. Kam kal giayah bagi kami nakazal mamanikut-ikutan ngasup kam. Ngit jal mangalokan jal bagi kita enda. Laban sempurnata. Tapi kita kan Tuhan. Kak makanin kundai di merat ita menjuah-juah. Si madalah orati. Si madan daharanta. Si mada perbulangan ta. Itu yang perlu. Adi bas kitab Amsal dikatakan kejuah-juahan nelar kita kan bloh na kita pepulung duit. Tapi kita kan malang kita man Tuhan. Semaka sinasalit ibas kita enda tak maguna, tak mapasu-pasu, tak makejuah-juahan. Ibas warienda sikira kanda inggo kukatakan na sakay harga pasangan duya. Harga dahara terima beres 4 miliar. Sigalari 1.286.000. Tatap kamin krina kamsi pulungen. Biaya anta aku tak pernah begindu khotbah kuenda. Biaya anta ridi. Kutan dua nalik pengisah na 2 kali ridi sadawari. Sekali ridi sada ember panakanga 50 liter. Di 2 kali kita ridi sadawari 100 liter. Sada tahun dekahana telur 65 wari. Sada tahun kerisiban 36.500 liter. Dingloh kampagi ngadi emeritus 80 tahun. Lau pridin du pagi 3 juta liter. Bicara galari lau enda 1.000 perak per liter nina Tuhan. Lau pridin 3 miliar per taka. Ridi saja. Langalau Sabah. Lenga naptapi, lenga kuture. 10 miliar per takal makata 10 miliar per takal. 10 miliar per takal bicara 5 ita sada jabu dah 50 miliar. Lau saja. Sekalian bangun gereja kita. Warienda 200 juta mindat pani nandai pendeta anta. Tak ku buat lebih kalkulator kuka 200 juta. Kita 80 jabu je dari 80 lewat 100 80 saja si ban kalak tutus selebihnya kurang 200 juta bagi 80 berarti per jabu 2.500.000 per jabu. Megalang bicara 2.500.000 3 bulan makasih ban lunas panitia. Apa yang ada panitia na agenda? Apa yang panitia? 3 bulan bang. 3 bulan bagi telu. Berarti 833 per bulan. Bagi 30 hari. 27.000 per hari. 27.000 per hari. Ya dikam. Sekala adi 2 ita suami istri 10.000 ma telu batang jisam sunce. Pernah nenda 2 kali nontil godunge. Belum butar gana pesih ka 75 baru ngaku singgahi jay. 80 magaibi. Adik kunen kam pernah den kami sekali sorong 5.000.
2 kali kam nuntil, ngodat biaya pembangunan enda. Perbapaan, mereka 2 batang Samsu man Yesus, jadi gereja enda. Pela terbrendu. Berkat kan karbonenda, kayak kamu gelok. Untung kala barus Yesus lang kulegi karbonenda. Mabala barus ngese, kulegi. Bagay nakadujilay na muriya de baju ni saja. Bagi kakak baju ni pemajilay kakak na bakal na saja ng 600 uang zait ka sa juta lang payat na lang kancing. Lewat sa juta setengah bababandu. Li ka padong-padong du, li ka cincin du. Aku magati kang muriya ko dah masyarakat na landa raing kang narjari-jari na bantiap jari-jari lit. Bas daging na saja lewat 10 juta, saya mantuhan 2,000. Silang-lang kali. Sekali kunin kena tandu. Encik anak buta renda, loli kalak tekam musil, dan perkibul-kibul nuai negeri nana. Bagi body tubeless, ban motor tubeless. Kenapa aku pula kesip-kesip? Kibul lah. Mak kalak tekam musil je, dah kaya pening cerita. Begini, aku baru seberaya lah kaya metah dulu kalak baru seberaya, pecat-pecat seberaya ni, badingan hati na pecatina. Maka hati-hati kam dinggo kupujikan karing gombok-bok teku. Maka dikupandang dengan jadi teku begala. Ngena dengan teku asal kupandangi ngena teku. Bicara bagaimana kap numoria. Ndai utang ta 25 juta per jabu. 2,500,000 per jabu. Ula kam skala darami kadek-kadeta. Malik kadek-kadek itu tanggung matai kerina. Lid darami itu saja 5 kadek-kadek itu. Muat 2,5 henggor nahang na. Sekali saja soantil brendu man Tuhan go baci. Lo pada kira di bata Yesus kira bengkilan du saja. Enda wis du kila ning brekan saada langge-langge duena. Oleh si makarusna. Kita perbapaan lo pada kira di bata Yesus kira silih tukur saada jasna. Enda jas dumpal gelah ganteng kami dah ning. Brekan mamre saada jas Tuhan. Gantiin du sada langge-langge Tuhan jadi gereja. Lapi ta lelang-lelang bagaimana ngubahan si. Lah perlu timai darah di mat 200 sena. Ngit kam ku benakan sekali ikut-ikut du aku, gelah ku benakan. Aku lah anak buta deh. Gelah ku belaskan sekali asa si kuatakan endai, tapi ikutkan du ya. Gua ngit kam. Entah aku saja tayin du. Lama ini. Baci ku belaskan tapi ikut kendu. Cocok kap dolang. Cocok ya. Aku rah kaman, aku lulik perusahaanku. Kami pandita indah dah ngeloh rah perpulungan. Lalik jumangku, lalik perusahaanku. Bor perpulungan, bor aku. Kertang perpulungan aku pe kertang. Sebab ulih dun caring persembahkan du. Maka datan paanggong kami dalam kami kadek kami pemali. Bicara dah du kubaba motor mekam ngah nukur sa kunjilikan sangat. Ngak di karya aku ketemu dramen saya langkang lu kai bikubaba. Ulih kang karya aku ngel pagi maka tak bege. Aku silalik usahaku pe pam bege. Macocok kari begem kari siban perbapan adikku kira-kira endai 27,000 taka 2 kita moria mamre ter 10 telu kelengensa perbapan adikunen perdemna kede deher kede tenda anak buta renda pasti zore. Sebab perbapaan medak pi pagi lausku kedai inam na teh susu telur 10 4 naroti 02 eka 6,000 96 isap naka sempurna kali 45 45,000 10 6 kali 45 tambah 45 ngopana 71,000 4 kasilih na kundul sada kedai ngopana 200,000 2 kali minum sadawari 400 sadawari saja perku kedai perbapane ratusan ribu. Bicara brena ka anduman Yesus setengah bungkus sempurna mogodung gereja. Lama serah teman. Lama serah. Kam turang kami nande kami asal nempah baju kebaya bagi kakangku si rembah duana. Saja brena man Yesus ngodung gereja. Nen ka merlak nah krino. Kancing baju ko lagi ndak setengah meter pudi. Aku usur ka turah dosangku peban baju kene. Balik ka terak sebagai baju nora, bagai baju kalak, ban ka bagai baju kubang ni, nalik ka kancing naka kuduk narik nga sa awak.
dalan ku surubat aku buwe dahinku. Suruh ku ngancingi baju na setengah jamah kasat zongai kada. Iya. Merga. Mon kurawai kay baju si kaikin pelah kena muria gundari ni. Silang langklen lo terkancingin du bagi ka baju du ni. Cuma ban mejile banan sabab na kalah aku bagai. Tah du maka bagai kancing baju koe memakarug lah ndek kah dadap du gurung koe turang ni na. Miska aku kelepak-kelepak lah. Oh KPT nanti kuka. Ku tambahi kalah. Adi bagai dua batur banting ningku. Gelas ada jamah aku bas gurung doy. Ras kiki doy kena baningku. Menggo krina ku dada. Maka ku tah baju kaina mahal bagai ya. Gua kap nukin moriayah bereken dosa da style man Yesus. Kami mamre bereken kami jasna tah dudurkan kami sabna. Elanai perlu ita lelang sinodal za di gereja teh. Git kam bagai. Nindu kapai. Aku sekali mulih jendanari njalapi ras Tuhan. Isen dari penguai naku nina. Kuan niku kari sini ya Tuhan niku. Mulih aku sekali jendanari njalapi ras Tuhan. Isen ditunjuk tangan nina. Apa jelmana? Tingtang sadela nih kakak ngalawi. Lo dali. Ate kupe nyemangati kam kerina kekelan di Tuhan. Bagian berikutnya, lead sada informasi penting lah semangat kam. Bulan 2 ndai aku ikut pertemuan PBB i Tanzania, Afrika. Makin sulit dunia nagunari. Banyak perpindahan antar negara. Kalau Afrika boleh pindah ku Roma, ku Prancis, ku Jerman, ku Amerika. Lanai jore sa tanah na, go padang gurun rata-rata ku tanah. Teman tak kala Cina pelanai li tanah iku tanah. Adi tak pernah kam apalik kam jenda pebisnis pernah kam ku Hong Kong. Lana di tak apa i Hong Kong. Maka janggu surga na tanah. Ise kala bayak muat tanah 10 kali 10 pelanai daur. Enggo triliun nertane. Maka jalma nggo bangun rumah kuda atas nggo lantai 140, lantai 146 bagai. Nggo mesra muat tanah. Maka kala Cina gundari biayai negara na nukur tapak ku Indonesia. Maka nggo tukuri na tanah di Pulau Jawa, Bali, Sibolangit nggo keri 70%. Danau Toba keliling nggo keri buat kala Korea. Kabanjahe nggo tukuri kala Cina terus ku merek. Maka nandangin darat peraturan undang-undang agraria internasional. Lanai ti naribaci nukur tanah. Nggo Bali ras Batam. Hanya boleh nyewa man negara. HGU gelarna. Maka usul kuman bandu temanku nak butar. Ulanai kamlit erbinaga tanah kutena. Undang-undang ini akan disahkan 2035. Siwah tahun hari sewaktu. Lepas sadelanai kambaci nukur tapa. Usulku. Warienda sitik sadenga si pepulung 200 Adi usulku tukur ndu tapak gereja terbelangan asa gundari. Anak te pagi kegalangan ya si totokan ka sukses tukur naka pagi motorna jam pagi parkir. Entarm ka pagi kempunta sebab totokan gelah baci sidah kempu terus ku entaeta za pagi gedung KKR. Kita pis totokan ka panjang umur berarti PA saitun ka pagi tetakrina jam pagi kita PA di kemputa pengukan term lapangan parkir pada cukup. Maka usul kami temandu modal menari. Si pertama anak butar ulan air daya tapak. Pebelang tapak baci. Gereja, sadungkar kita bangun gereja tenda, usulku pebelang 2-4 kali nari. Tandana gedang ukurta, si pikirkan anak kemputa. Sebab 20 tahun nari karirah kempun dua ikrina. Adingo lit pagi tapak gerejana, lit gedung KKR-na, lit pagi ije klinik rasidebanna. Hebat nalar bulang berenda ten. Ukurkan nakal kami jangka panjang ten. Ketimbang reh pagi kemputa ten ni bulang berenda lo sehat sabana catang kelina ni nandu bas neraka pegari ngalah kak ndu megisa. Maka gundari nari. Laku tak tarah jaci balna tapi usulku man bando butar pebelang tapak gereja. Waktu du hanya siwa tahun. Lepas sedai gua pe buena sendu lanai daur. Berarti gereja harus berpikir panjang. Jadi sekalian dah sidungi gereja ta lepas sade
Si upayakan ka gelah baci si pebelang ka. Sebab anak kempute pagi perlu ndatkan peluang berkembang enca pagi ia bertumbuh dewasa. Tentu melala dengan stuna PR gereja dilik kam jenda temanku BP Runggun. Dahin GBKP lit 4. Adila kari si kerjakan simpat enda nandangi tutup nge gereja enda. Sekitar 3 juhar lit pitu tutup gereja engkai kebak tin capirasatna. Dahin tak kalak Kristen enda lo kebak tin ngenca. Kita naik GBKP enda pajak kita kan lit 4 batang belin pelayanan si ibaba zending. Si 4 enda ibangun na ijapape. Si pertama kini teken pemetah sehat sen. Coba 11 kan. Kini teken pemetah sehat orsene si megang nakal Bandung. Jile. Adi perdiatekan du nai dahin misionaris ku Indonesia na. Adi bentasindu kari si bolangit li bangun na jah gereja. Bangun na sekolah Masehi. Bangun na puskesmas. Bangun na pusat pasar. Ingan masyarakat ndayakan hasil juma. Berastagi kota nendukari. Li je gereja. Li je Masehi berastagi. Li puskesmas deher kantor polsek. Maka li pajak berastagi. Nen Kabanjahe. Kabanjahe kota, Simpang 6, Kodim, 3 Baru, Ketarna. Maka li jah SMA GBKP. Li ijah rumah sakit umum. Silang oleh-oleh ke bupati sekundari. Maka lit pajak. Kini identitas GBKP. Kini teken. Pemetah sehat sen. Runggun butarenda pegelah olah pagi tutup sada masa siman bangunan du jenda gereja TK klinik lah rumah sakit dia klinik ban ruangan entah li jenda bidan entah li kam perawat wari-wari Sabtu buka kan sada jamah gelar tambar nande teh rembang kami siwi awakna talane terang sa pemegina lanai kita idah sakrina bukakan klinik sada jam. Sekolah TK saja mana anak-anak tah kujaya lau sekolah dindau ke 3 binangan. Maka buka pusat-pusat pelayanan pengembangan ekonomi masyarakat. Kindahin gereja. Maka sekelenda dai ercakap kami raspanditanta deta serta sekelenda gereja dengan cabang undu telunari utang taman Tuhan. Pagi si kerjakan. Aku panditando sekolahku. Maka aku jarang kali kita jumpa kantor Modraman. Ntisik aku kantor. Jam 10 sekali aku seh kari 3 rekat. Kasih aku 3 binang. Bacika aku seh dairi. Dahin kurkai. Pendidikan. Ngajar perpelungan pertumbuhan ekonomi jemaat. Labo nai ekel lawe cari makanku. Aku belajar karban pupuk organik. Uga karbanca juma perpulungan mejile ulihna murah biayan. Uga karbanca susuhun perpulungan lampas galang. Sekolahku. Lah mimbar cakur dahin. Kenapa? So, ku ingat Tuhan Yesus labo ya mimbar lala perdahin. Jadi dia bangun pusat-pusat pelayanan pengembangan. Baik pemetah kesehatan dan ekonomi masyarakat. Sekelendang ku menakan du gereja. Usulku utang du telunari. Labo man Krismas kamerutang, labo man Modraman, man Tuhan ta sini datas. Sebab Tuhan pereh ku dunia, labo hodbah capirasatna. Sehat kang bana jelma, begitu jelma sehat Tuhan hari, berarti perlu lit klinik. Lika jelma ajari Tuhan, berarti perlu lit sekolah, tah TK, tah PAUD, tah SD. Maka ajari Tuhan kak kalak cari makan, gelah ia baca sejahtera, itu berarti gereja tidak lagi hanya berkhotbah di mimbar. Pagi masana lanai banci eca dahinta ngone kotan Bandung lit pitu gereja tutup mulai 3 Juhar sampai Gunung Meriah engkai rajin sa kebaktin la terakap manisipe bahaya GBKP la kebaktin ca dahinta tapi harus terakap manjel masih debat kuakap si banci ipisah kami warenda mari siras-raskan toto kami teman du Modraman sehat-sehat kam krina saat di Malang mandi bata dan du tenang tendi kurang pinakit entabah tunduh
Saat dikurang pertabah tunduh, banci usur naik, gula naik, tensi naik, kaipe naik. Maka jalma silatih kap narukur, li pesen na keri-keri kujah keri-kerina dabohna. Tapi ditenang tendindu, lah perlu darat uang keluar. Kalak sila tenang tendina, melala saman zagan. Mbue saman kawalan gluhen. Kalak sila tenang tendina, mbue saman tambur. Tapi kalak si malam atena ras Tuhan, lalit biayaan du bege. Tenang kal gluhen. Aku panditandu, ngoseh ku tahap sade. Lalit birawan. Saya kalaku ngeluh. Makala aku akap ngalah. Adi beri Tuhan ibar rezekiku, ku bagi-bagikan. Lali sen, lalu ban buena senku. Aku nggak mulai kukira, saya yakin keperluan guluhenda. Aku bapak aku jeneng ngajari sope dengan yang mate. Lit sada kalimat bapa nina metenget kam naku. Gelah ula keri-keri waktu tundur narami silakan perlu pudi metua nina. So melalakal kita singudain si perjuangkan pak sana sila ita perlu pagi. Kam yang kirasa, sungkun bibi enda ya, berukai kambi, berutarigan. Ngit kam si bangun rumah dolan tempat. Ngit ni kam ay, ngit kam, lan tempat. Atau situ kur motor du bagi motor kantor Pajero Sport gerdang dua ngit kambi. Kape, kap ngit kam lah si termi. Lo terpakai megi, bertilanai kam perlu. Kadang kam perlu kal gundari yang datigan. Sehat, tenang rukur. Nanggalar ena, nggalar, langmai. Coba perdetekan. Sada dengan casiban contohnya. Bapak angku pe begai katakan. Keperluan ta pagi pudi metua, sehat. Gelah baci si angkep kempu, tupung ia mindo roti kosong ku kedai kopi. Baci dengan si angkip kempu. Enca perlu nina. Ganti motor dupaning kulang nina. Si tambahi rumah dupaning kulang nina. Enca ku hitung-hitung krina kebutuhan bapar kebutuhanku pagi enca seri umurku. Ngoban kami hitungan naras nora. Adi dua-dua nari ca rumah kita 3 juta pelo keri melangbi. Lah keri. Biaya ndahi kerja keri 2 juta bi. Balah 2 juta ri. Berarti sekitar 5 juta per bulan. Adi perlu kam 5 juta pak lakin sidarami 5 miliar sada bulan. Maksudku mengalah nari ngawak te. Li jalma bagai bi. Perlu ya 5 daramina 50. Perlu ya 10 dalamina 2000. Ngalah kap nang geloh. Aku kebutuhan geloh ku gundari. Hampir maku tahli. Babah kuenda tah gua ke sekolah serasi kalau saku pe. Bulan muda pun dia capcai. Bulan tua pun dia kecepe, begai. Lah bana soal kai pe. Lang babah silarota dah du begai kakek. Bulan tua pe capcai teno sur mengeraih mekar kita lalap mungkin. Begai. Cenahe ku pela bosor gawah ku bali kai begai. Rian kak na ku rumah perpulungan, ku rumah mamre begelah galang biayana. Coba lebih hitung-hitung du temanku krina. Si cari kendua ma eng pagi perlu undukin. Tah si tuna selebihnya jadi sampah. Jadi iba. Hadir gunalah pagi lo dah nih. Gela ula darah mindu. Sirban cakak undu ngalatih tapi lah pagi perlu undu. Berbintu was ta gunari piah ngangkip kempu pe pagi lanai kambanci. Gegehindu gunari nari lakam sehat-sehat. Maka pas kalau kata Amsalenda. Kalau si pen taribas Tuhan. Tepat guna krina kegeluhan. La pagi sada pe terbuang, la pagi sada pe berkat kusila perlu. Adi kalak si malang man Tuhan sederhana ka geluhan. Si berikan Tuhan malam tendu krina. Lang kami dilaki na dandu biar kalau kami pekitik kalak. Galang biayana biar birawan kami galang biayana. Biar kami angkat engkala isi petraktir kami kedeh dan ngalah kape. Biar kalau kami lah wewe kalak bikin lebih kelubar kami gelah wewe kalak ranan kami ngalah kape. Kampe ban biar nakal kam lah katakan kam si mentarna galang uang keluar lupa bentar-bentar ayau bagai. Pernah den maeng usur toko hidoni na bikin. Tipi-tipi tambahin nak usur uang keluar. Kak maka kata Yesus man begin karena di berita-berita enda
Bolehlah, tapi bijak kam ya. Labo salah bagi berita. Dunia indah mendatai kalau kita tokohin. Ciri-ciri diburu menjile ayona mentar mulus merupa bu miring lurus gedang lah keriting lah pecah-pecah nina. Tek kakam. Atak ndu bagi kalakah dai maka menjile lang bagi kamay nang jelma si menjile. Lolik jelma dua bagi kamay na kam keluaran terakhir kin. Kam cabagai na jelma pai. Gesor kamu suruh ngenen kalak bagai saajang. Seolah-olah jilen suruh bulu mata kalakah sam bulu matando. Cebut butindu kam bulu matando bagai. Keri, spidol-spidoli. Padahal kami bulu matando nang dete kami jadi piang spidol je. Harus bulu kiki ndu kena keri. Padahal yang nete kami ngena. Lanai lit. Biar kalau kamu katakan lah mentar keri sendu nukur pebentar-bentar ayau mulai kaikin ngangkat-ngangkat sel kulit mati andai. Bagi kertas pasir kersau noje makalika pemutih pengkilat pelembut anti gores galang biaya na birawanain dah makatah kri kujai karisen reh kalak terbentaran lah naita tenang tundo reh kalak ke terlinangan kam bulu mata lah naik kam tenang di pertua dia kan emeritus sinai kujai na beneng kak kini teken napai. Sok naya di Meger Singbu kirana Belanda. Gundarin go Belanda jadi kri nai. Ngeceti bu kam kri nama untung mana je emeritus tanai lang benai kini tekan coba muria si gundare. Perbapanai pegalang uang keluar dulu. Sebab kita pe dilakian dan tokoh Indonesia dan megati dilai tamatangan kak maka perlu kata dibahata jadi penggurunta. Nina donenda ciri-ciri dilaki. Tangat kam. Ciri-ciri dilaki Nina donenda. Gagah, kuat, perkasa, pemberani, berotot, pemimpin, tangguh, selalu berada di depan. Nina. Nina dunia nda karena dilaki. Asallah bagilah siapa bantah dilaki. Maka gua maka bagi kata anak handai bagai mesur si palai. Padahal anak handai galah lako daya-daya nang maka belasina nda krina. Kita nguka merhat. Biar kakal katakan kita lah gagah, kuat, perkasa. Si kacai bantah lah neka rotot. Naing anak prana maka daging terbentuk otot tagalang otot perut terbaris-baris keren kita ida. Bisa jadi mamre kerina otot perut simbone persada-sada narihna. Tading kibul sada galang. Ngomele ita ida mantukur nusur jasras jaket kulit gelah nambur-namburi birawan. Biarkah katakanlah perkasa inamika usul pil kita tama ekstra jos lah tahan jantung mate. Bahaya longorenda nih. Bahaya kalau mau tuin, dah baca tempat cergah tray. Maka kata Tuhan ikut kenula tawaran-tawaran sih berkembang dunia ndak kai pe kari daya kenang berupa informasi sebab ia perlu dat sen pentar kau. Maka kalau Israel barenda rumah pertoton ngalebe bangunan gelah terjaga tendina. Kepentaran Tuhan na beda ramina gelah terjaga tendina.